এই ৰছিয়েদি পাৰ হৈ যাম অৰুণাচল এখন নদী নামচাং নদী ওলোমা দলং বহুত টেষ্টি দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যৰ মাজে মাজে মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল লক্ষ্য আছিল নামচাং পাহাৰ অতীতৰ ডালিমিৰ ঘৰ কোনো ঠাইত পাহাৰ উঠিছো আৰু কোনো ঠাইত পাহাৰ নামিছো খাম এইটো খাম টিকনি বৰুৱা পাহাৰীয়া খানা পাহাৰীয়া বহুত টেষ্টি হয় সেইবোৰ যে দেখিছে এইবোৰ ডালদা ঘিউৰ গছ মই এতিয়া য'ত আছোঁ অৰুণাচলৰ তিৰাপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এখন ডালদা বাগানত বহি আছোঁ এই জেগাখনৰ নামেই হ'ল ডালদাবাৰী এই মোৰ পিছফালে যিবোৰ আপোনালোকে গছ দেখিছে ওখ ওখ এই গছবিলাকৰ পৰাই ডালদা ঘিউ উৎপন্ন হয় আৰু মই চাবলৈ আহিলোঁ আজি এই ডালদাবাৰী ডালদা ঘিউ কেনেকৈ উৎপন্ন হয় মই সুধিম কাৰোবাক একচুৱেলি কেনেকৈ উৎপন্ন হয় মই সেইটো কথা নাজানো কিন্তু এই গছবিলাকেই হ'ল ডালদা ঘি উৎপন্নৰ মানে উৎপত্তিৰ সমল এইবিলাকৰ পৰাই হয় এতিয়া যাম মই বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ লগ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ডালদা ঘি কেনেকৈ উৎপন্ন হয় এইটো ডালদা গুটি এই এনেকুৱা গুটি লাগে এই গছজোপাত এই গুটিখিনিৰ পৰা আপোনাৰ ডালদা হ'ব এইটো ফালিব লাগিব ফালি এইটো খেজুৰ টাইপে লাগিছে দেখাত এইটো ফালি যায় ভিতৰৰ পৰা ये ऐसा छिलके हाँ छिल देता है तो ना ऐसा हाँ छिलका देता है हाँ। तो अंदर में होता है ना गुटी वाला होता है ना हाँ। तामुन का ऐसा होगा हाँ। ये खाता है तो घी नहीं बनते हैं घी भी बनता है आदमी लोग नहीं बनाता है ना घी कैसे बनते हैं मालूम नहीं हो तो मशीन में बनते हैं मशीन में फैक्ट्री में ले जाते ये ले जाते हैं इधर से तो नहीं ले जाता है ऐसे गिरता है सुअर लोग आता है खाता है कौन सीजन में ज़्यादा गिरते हैं यही सीजन में यही सीजन में अभी पूरा पक्का है पूरा लगा है वहाँ पे पक्का है गिरता है ये काटो ना आप दिखाओ ना आप लोग कहाँ से आए असम से असम से ना हाँ। असम পৰা আহিছে हाँ असम पर আহিছো আমি ভাই ভাই আছো असम अरुणाचल भाई हाँ পিছন আছে ये बच्चों लोग खाता है बच्चा लोग बड़ा आदमी भी खाता है टेस्टी है क्या टेस्टी ना कैसा है बच्चा लोग बहुत ज़्यादा खाता है हाँ हाँ तेल बहुत तेल है ना तो आपका नाम क्या है साविन शाविन शाविन ठीक है बस्ती वो नीचे में है साइड में है क्या बस्ती 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 तो बहुत दूर में है अभी यहाँ कहाँ जाएंगे अभी यहाँ में जंगल में जाएगा ना ये साइड में जंगल है हाँ जंगल है ये सब ठीक है यहाँ में रहते हैं देवमाली में देवमाली में देवमाली में ठीक घर है यहाँ में बनाता है मिस्टर तो ये
डिप्टी रेंजर है मेरा मिस्टर तो वाओ हम खेती करता है खेत करते चाय हैं बागान और ये खेती है वहाँ में करता है हम ऐसा मिस्टर तो यहाँ में देवमाली में नहीं है अभी चांगलांग में है पोस्टिंग हाँ कभी कभी आता है गाड़ी आता से है। आता है कभी कभी हम भी जाता है बच्चों यहाँ पे नहीं है बच्चा लोग तो यहाँ में ही है पढ़ते हैं यहाँ पे सेकेंड और ये लास्ट वाला तो पढ़ता है हाँ और ये बड़ा लड़की तो वहाँ में खुनसा में टीचर के लिए टीचर के लिए है असम में नहीं ये खुनसा में हाँ हाँ हम लोग का कुंजा जाता कुंजा है, हाँ खुनसा आप लोग में। का है ऐसा है होगा ठीक है थैंक यू थैंक यू ৰাস্তাত দেখা ডাল্লাবাৰীখন চাই পুনৰ মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল নামচাং বস্তিলৈ মানে ডালিমী পাহাৰলৈ পাহাৰৰ মাজেদি যোৱা ৰাস্তাটোৰ দুয়োকাষে থকা সেউজীয়া গছবোৰে যেন মোক পুনৰ হাত বাউলি মাতিব ডালিমী পাহাৰলৈ অৱশেষত মই উপস্থিত হৈছো এই মোৰ গন্তব্য স্থানত नाम क्या है हामचंद हामचंद ये बुरी माँ तुम्हारा नाम क्या है बुरी माँ की बात तांचा तांचा तुम्हारा नाम क्या है यांचंग वांगचंग तांचंग ब्यांगचंग ये साइकिल किसका है चलाऊंगा अभी बुआरी আছে খুব ভাঙা ডাঙা এটা কিয় লুকাই দিছে এটা কিয় লুকাই দিছে এটা আমি খাম এতিয়া আনিছোঁ মঙাইছোঁ পইচা দিম আমি খাম ক'ত বেলেগ কিবা মঙাইছোঁ মাই আৰু মগাম যাব ন বুৱাৰী বোৱাৰী যাব নিদিবি মোৰ কাম আছে নিজে যা কেইটকা আছে এইটো নাজানে মই নাই যা মাটো মাথা চক্ৰ তো কি মনি পিন্ধিছে নক্তি মালা একটা দিয়ক না ক'ত দিব মই বি পিন্ধিম এইটো ব্লক অফিচাৰটোৱে দিছে গিফ্ট মাকে ব্লক অফিচাৰ এখন চুই চাব পাৰে নে নোৱাৰে বেলেগ মানুহকে মঙা পাৰে চুই চাব পাৰে নে নোৱাৰে হাতত দিব না নিদিব কিয় নিদিব বেয়া পাইছে আমাক মাকে ডিষ্টাৰ্ব নাই কাৰ মাক এনেকা মই বি এনেকা হ'ব না মোক কোৱা অঙা ডাঙা ये पूर्वा आंगा কি কাম এইটো এইটো হ'ল টকৌ পাত কিমান ডাঙৰ পাত যদি বৰষুণ দিয়ে না এই পাতটো বহুত চেফটি হৈ যায় তো ইয়াৰ যিটো মানুহ আছে এইটো অৰুণাচলৰ যিবিলাক মানুহ আছে পাহাৰীয়া মানুহ আছে এই পাতেৰে এইটো ঘৰ বনাইছে এইটো ঘৰ বনাইছে এইটো চব টকৌ পাত ঘৰ চব টকৌ পাত ঘৰ আছে বৰ ধুনীয়া থাকিবলৈ আৰু গৰমতো গৰম নহয় আৰু ঠাণ্ডাটো ভাল লাগে থাকি এইটো চাইণ্টিফিক মানে কোনো ধৰণৰ মানে ছাইড এফেক্ট নহয় বেম্বু আৰু টকৌ পাত